Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. EXL Makabuhay Plus. Magkabuhay nga adlaw karatong tanan, mga amigo, mga kapatid. Ilabi na gayon sa mga naminaw og nagsunod kanunay sa atong 10 minutos nga programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas. Kauman ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako na usab ang inyong Ate King, inyong magkauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Una, tamo abante sa unahan mga amigo. Ato unang ilailahon ang mga benepisyong kaayuhan nga mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atong kalawasan. Alang sa imong kasayuran, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa atong kalawasan, sama sa garlic plus, makabuhay, ashitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6, B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever. Uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atong panglawas. Dili gayud nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw usa ngadto sa duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Karong adlaw mga amigo, miga, atong tukion ang uban pang mga benepisyong kaayuhan nga pwede natong makuha sa prutas nga abukado. O karon atong hisgutan ang sakit sa atay o liver. Una higala, ang atong atay o liver mao usa ka pinakadako nga organo sa atong kalawasan ug usa-usab sa pinakaimportante sa tibok natong kalawasan. Nagsilbi nga mao kini nagasala sa kadaghanang mga sustansya nga wala pa makaylap sa tibok natong kalawasan. O ginasala usab niini ang atong ginainom o ginakaon, ang mga makahilong substansya nga mahimo natong kanon o inumon. Ginasala niya kini og iyang ipagawas pinaagi sa ihi, ingon man sa pagpagawa sa atong hugaw. Ingon ana kaimportante ang atong atay sa ato ang kalawasan mga friends. Ang pipila ka mga hinungdan nga mamahimo kita magkaangkon og sakit o kondisyon sa atay, ato ang pagbalik mga miga-migo kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutriceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Balik ta dinhi, pahinumdum lang miga-migo nga kining programa hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ug karon atong hisgutan kung unsa ang mga hinungdan nganong makaangkon ta og sakit sa atay. Una, ang sobra sa pag-inom sa ilimnong makahubog o alkohol, sobra sa katambok, abnormalidad sa immune system. Mao kana ang pipila ka mga hinungdan nga pwedeng makahatag og komplikasyon sa atong atay. Ug unsa ang sintomas kung makaangkon ka na og problema sa atay?
Una, dalag o magyelo ang mga mata o panit, sakit sa tiyan o pagpanghubag, partikular sa batiis o gubulubol, pangit nga pamanit, pag-ihi o halos kulor itom, pagpangluspad, grabe ang kakapoy, pagsuka-suka o pagkawalay gana sa kaon. Maukan na silingan ang pinaka mga sintomas kung makaangkon og danyos sa atay. Para sa natural nimong pagabuhaton miga-migo aron malikayan o mabatukan ang maong balatian, dunay ikatampo o ikatabang ang prutas nga abukado sa maong problema sa atay. Tungod kay nagdala kini og high oleic acid nga kaayuhan usab para sa atong atay. Glutathione nga importante usab sa proseso alang sa detoxification sa atong atay. Maukan na siningan ang pwedeng matabang pinaagi sa atong pagkaon sa prutas nga abukado. Og aron siguradong malikayan o mabatukan gayud ang maong mga problema sa atong atay ug uban pang mga sakit o balatian sa atong kalawasan, dili gayud nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mga miga-migo, pipilan lamang kana sa atong nahibaluan nga mga benepisyong kaayuhan nga makuha gikan sa prutas nga abukado ug syempre sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dunay nagkadaiyang sangkap nga giusa sa usa ka kapsula aron makabaton og kaayuhan sa kalawasan. Ang EXL Makabuhay Plus abunda sa makabuhay, ashitaba, neem, malunggay, turmeric, garlic, guyabano, vitamin C, sodium ascorbate ug mga bitamina nga B1, B6 ug B12 ug kining tanan giusa sa usa ka kapsula ug mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ug kanang tanan para sa kaayuhan sa atong panglawas. Ug kini nga mga ingredients, friends, proven effective sama sa cancer healer, immune and energy booster, antioxidant, body detoxifier, skin ug memory enhancer, anti-malarial, antiviral properties ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa atong lawas. Tumar og usa o duha ka kapsula matag adlaw ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kanunay gayud ubanan sa healthy lifestyle sama sa pagkaon sa klase-klase ug preskong gulay, prutas ug mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Pag-inom og 8 ngadto sa siyam ka baso sa tubig kada adlaw, likay sa stress. 8 ka oras nga katulog og regular nga pag-ehersisyo. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, duha ka kapsula matag adlaw, makapabaskog kini sa panlawas, makapalami og katulog, makapagana og kaon, makahimsog, makaabdik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Capsule, halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug ang inyong mga pangutana, pwedeng kontakon ang numerong 0907-968-0085, 0907-968-0085. O syempre miga-migo, una ta magbulag-bulag, dili kumpleto ang ato ang adlaw ug ato ang kinabuhi kung wala ang Dios sa ato ang life. Usa ka pulong nga atong ibiling diha kaninyo, siya lamang ang akong dakong bato ug ang akong kaluwasan. Siya ang akong panalipod. Ako dili maturog. Kinutlo gikan sa Salmo Kapitulo 62, versikulo 6. Hangtod sa sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa atong panglawas. Ako ang iyong atiging dinhi sa atong programang 10 minutos nga puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at magkulay ang buhay sa makabuhay. EXL Makabuhay Plus. Inyog mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatunta ang paglaom. Makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. EXL Makabuhay Plus. Garantisado at siguradong 100% halal certified at FDA approved. EXL Makabuhay Plus. Mabibili sa mga butika.
Good news!